हेलो गाइस, हम लोग का गांव में कुछ लड़के लोग ने क्रिकेट मैच रखा है। उसका वीडियो बना के मैं दे रहा हूँ आप लोग को। वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये रहा मेरा पीछे। आगे और भी वीडियो बना के भेज दूंगा आप लोग को। ठीक है, बाय। क्रिकेट मैच तो को लाइन जागा खाली बारे बारे लाइन नहीं कोन कट्टा दनी यूट्यूबर ने कट्टा दे ब्लॉग यूट्यूबर। हेलो गाइस, আমাদের 31 is there. Moja dulu. क्या काटा है? ठीक है डॉस। कोई का डॉस? और ना इसको टकट कर दो ना। सब हाफ पीस सब मारेगा। काट 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 काट। 30 सब आर 11 लगे 11 लगे जीता ये नंबर से बोल ये तुम बोल मा 31 के दे मारा के दिन तुम ईसा को 3 बोल 11 लगे ईसा को खेलता से उधर को ना रोज रोज एक कुछ ना सब बोलो कत लगे 10 लगे 2 ओवर 2 बॉल है 10 उड़े 10 लगे 39 है 39 49 है 10 लगे 10 लगे अब दे दो जितना सारी लगे सारी ना को तो उसको ला टूटा दी हाँ कमेंटी डीजे के लिए पैसा लाइन तो कैसे लाइन नहीं वीडियो रानी से बाहर रानी से नहीं की
ও বলডি কো সামনে তো করো বল করে গেছে বল করে গেছে एक रन আমি যাই আমি আউটলে তো কোন তার ব্যাট ঘুরাই নাই মুকি দাও না না এই পিটনা দে ওখানে বাড়া গেছে মুকি দাও মুকি আর হাতিন এটা পিটনা দে এই না না মই ইয়ে হাতিন দাও সাইবুল দা আর ইয়ে দেখ মুকি তো সাইবুল ধরে দেন কেমন নাই কয়বার কে আড়বার কে কয়টা ঠিক আছে আমি আর হাই দে হাতিন দা যা তুমি না ওকে যাইলে এই 100 টাকা দিলো বাইরে ছিল কেন সিরিয়াল লি করবেন কি আমি আপনার গেল দেবো বাউন্ন টাকা ভাড়া 100 টাকা দিব তুমি কিছু যাও বিবল না লাগলে কি মানে বিবল লাখ টাকা খাওয়া দাওয়া নাই আমি আর যাবো তাই যাম বুঝছো তুমি গেলাম বলে আম তো তুমি বাবা আম বাবা যাও মুকি দাও তুমি হাবলা তুমি আর মুকি দাও যাও তো ভালো একটা মানুষ যাও কাটা দাও যাও যাবো অর্ডারে কেউ ব্যাটলো না যায় আসিন্দার জবরদস্ত যাক জন্ম যাক মকি ওয়ান নাকি করে রাখি না মোটে ওপেন করে দাও মোটে ঠিক আছে দিদি যাক বাদে হাতি হাতিন দন্ড অন্য সাইকেল লইবা ওই তো আর আতার আছে জবর না যাও দেরি করে পাগলা আর ফুটবল খেলা আরে রে আমি আমার মুখ কম কই দাদু